हेलो फ्रेंड्स समस्त को गुड मॉर्निंग। सकाळु सकाळु एबे आमे समस्ते बाहरी पड़ीचु पुरी। कार्तिक मास जेमिति कि धर्मर मास, सेई मासरे प्रभु को दर्शन करने भाग्य रे थिले मिले। तो प्रत्येक वर्ष मो जा देढ़सुर एमाने समस्ते दिवाली टाइम रे आसंती आमे वर्ष को थरे निहाती पुरी जाऊ। तो समस्ते मिसी आमे एबे बाहरी पड़ीचु पुरी। दिन 10टारे आमे घरु जाइथिलु। जिबा परे आमे पुरी रे जाई पहुँची जाइथिलु दिन 2टा पाखापाखि 10टा साढ़े 10टारे बाहरी थिलु, पाखापाखि 2टा साढ़े 2टारे पहुँची जाइथिलु। एठी आमे होटल फील गुड, जोटा कि बहुत बढ़िया होटल थिला। देखंतु ता इंटेरियर देखि पारथिबे। तो आमे जाइकिना प्रथमे सेठी रही जाइथिलु। तापरे बहुत सुंदर देखंतु रूमटा बहुत सुंदर हेची। यार प्राइस भी बहुत भल। एटा नॉन एसी रूम थिला, पूरा सी बीच पाखरे जो माने भी जाउचंती। तो होटल फील गुड मन रखंतु, होटल फील गुड बहुत भल होटल और प्राइस भी बहुत भल। तो फाइनाली आमे समस्ते जहाँ आमर जिनसपत्र नहीं सेठी रखी देइथिलु। तापरे सीधा पळेथिलु सी बीच। बर्तमान सी बीच को जिबा आगु आमे घरु जेहेतु 10टा साढ़े 10टारे बाहरी थिलु, तो कहीं किछि खाई नथिलु। एबे आमे टिके किछि खाई दबु कारण एटा ऑलरेडी लंच टाइम। तो टिके लंच कर सारला परे समस्ते जिबु गाधेई समुद्र को। एठी पुओ को नेकिना किछि वीडियो कले। बहुत भल लागिला। पूरी परिवेशटा एते शांति लगे, मते स्पेशली बहुत शांति लगे। दर्शन मिलिबा न मिलिबा मो हाइट कम पाई मु ठाकुर को देखि पारेनी प्राय टाइम रे, किंतु बहुत खुशी लगे पुरी रे पहुँचला परे, पुरी रे पाद रखिला परे। भाग्य रे थिले कार्तिक मासरे जिबाको सुजोग मिले, जो सुजोगटा कि आमको मिलिथिला। आमे समस्ते जाइथिलु। एठी मो झियो कुकुर मानंको देखिकी तांकर मजाक माने से तो बुझीनी, एका एका बुलुचंती। तो माँ नाही बोली तळु उठेई खाउछु, तो माँ नाही बोली तळु उठेई खाउछु, कुकुर मानंको एमती कहूतिला। एटा तार भी एटा 3 थर हे गला पुरी आसीबा। से पुरी आसले बहुत एंजॉय करे। एबे टिके बुझीबार हे गलानी ताको मोटे 3 इयर्स। तो एबे टिके बुझीबार हे गलानी। नेक्स्ट ईयर भी जेतेबेला आस्थिलु आमे माने या पूर्व थर, तो से बहुत खुशी हेतिला। एबे तो आउ टिके बड़ हे गलानी, तो बेसी बुझी पारियो। मते लागुची से आहुरी बहुत एंजॉय करिबो समुद्र पानी सहित। जहाँ भी हो आमे एबे पहुँची जाइथिलु। बट दुखर विषय मु गाधेई पारलिनी कारण समस्तंकर जोता कपड़ा मोबाइल मते धरिकी बसिबार थिला। एमाने गाधेई सारला परे एमानंकु ड्रेस चेंज करबा, मु जदि भी जाए जिबि एमानंकर पुणी के ड्रेस चेंज करबो, एमानंकु किए गाधेई दबो। तो सेथि लागि मु जाई नथिली। ठीक अच्छे आउ केबे जिबा। ए काऊ रह 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 कुआडे जाउछु काऊ रह रह। मु तो सांग मो सहित टिके खेल, मु तो सांग मो सहित टिके खेल। बहुत ताको गोड़ेछि मो झियो, बट काऊ तो धरा देलानी। एई वीडियोटा मो निहाती रखिबि सबुदिन पाई। मो झियो जेमती एई समयटा को फील कर। समस्ते मिसी एठी सी बीच रे बहुत एंजॉय कले। तो घंटे 2 घंटा पाखापाखि 2:30 ରୁ 3:30 4:30 हाँ 5:30 पर्यंत पूरा 3 घंटा एठी समुद्र रे गाधेई थिले। झियो पुओ समस्ते गाधेई थिले। ओटोरे भी बसिले। ओटोरे बसिले। नेक्स्ट ईयर ओटोरे बसला बेले बहुत कांदी थिले पुओ झियो। सॉरी हाँ पुओ भी आसतिला, पुओ कांदी नथला, बट झियो बहुत कांदी थिला। एथर से माने समस्ते मिसिकिना ओटोरे भी बसिले। बाली रे बहुत सारा मंदिर कले। तो मो जांको पुओ बारंबार मो झियोर मंदिर को भांगी दउ थाए, तो सी कांदु थाए। से माने समस्ते मिसी बहुत खेलिले। पिला मानंको खुशी रे बाबा माँ को बहुत खुशी लगे से मानंको खेल देखी। ठंडा 2 जन को बहुत जोरे ठंडा थिला, हेले भी सबु बेले तो आ पूरी आसी हबनी कि सबु बेले तो गाधेई हबनी। तो सेथि पई से मानंकर
ପିଲାବେଳଟାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ସେମାନେ ଟିକେ ବାଲିରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ତ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇ ବାଲି ମାଟିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନକା ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲା ବାଲି ମାଟିରେ ଖେଳିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରିକା। ତାଙ୍କ ଖେଳ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ତ ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରୋକିନଥିଲି। ଏଠି ଜଣେ ବଇଁଶୀ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ବଜେଇଥିଲେ। ଶୁଣିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବଜଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଗୀତ ଥିଲା କିଏ କହିପାରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ବଂଶୀବାଲା ଯିଏ ବଜେଇଲେ ଗୀତଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଗୀତଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେତେ ଥର ବି ଯାଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବଇଁଶୀ ସବୁଥରକ କିଣିକି ଆଣୁ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଯେମିତି ବିକ୍ରି କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଜେଇକିନା ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣୁ ସେଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାଜେନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇକିନା ବି ଆମେ ବଂଶୀ କିଣିଲୁନି। ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ବି ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବଇଁଶୀ ସେମିତି ବି ବଜେଇ ପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମାନେ କିଣିଲୁନି। ଆଉ ଅଟୋରେ ମୋ ପୁଅକୁ ସିଏ ଫ୍ରିରେ ବସେଇଥିଲେ। କହିଲେ ଏଇ ଚାଇନାରୁ ଆସିଛି ଏ ପିଲାଟା, ତ ଆକୁ ଫ୍ରିରେ ବସେଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଅଟୋରେ ବସିଲେ, ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ସତ, ବଟ୍ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପାଣିରେ ଖେଳିକି ଯେମିତି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ, ମୋତେ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେ ଥର ଆମେ ଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ମିଠା, ମଦନ ମୋହନ। ତ ସେଇ ମିଠାଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ରୁମ୍କୁ ଆସି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ରୁମ୍ର ବାହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ମାନେ ରୁମ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ରେଡ଼ି ହେଇକି କିଛି ଫଟୋ ନେଇଥିଲୁ। ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେମୋରି ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଆମ ସହିତ ରୁହେ। ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବି, ତ କିଛି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଇଠି କରିଥିଲୁ। କରିବା ପରେ ସେଇଠୁ ସିଧା ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରୁମ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମର 1 ଡେର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା, ରହିବାର ନଥିଲା। ମା' ଘରେ ଏକା ଥିଲେ, ତ ଆମେ ମା'ଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଶାଶୁ ମା'ଙ୍କର, ତ ମା'ଙ୍କୁ ନେଇନଥିଲୁ, ସେ ଯାଇପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମା'ଙ୍କୁ ନେଇନଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଇଭିନିଂରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମର ଫେରିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ରୁମ୍ଟା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ। ଯିଏ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ନିହାତି ରିକ୍ସାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଟୋଟୋ ଆଉ ଅଟୋରେ ଗଲେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ବି ନେବେନି, ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ରିକ୍ସାବାଲା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଏବେ ତ ରିକ୍ସା ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ମାନେ ରିକ୍ସା ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି। ରିକ୍ସାରେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ, 50 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।